आदाब। अदबी नशमन में आपका इस्तकबाल है। अदबी नशमन की कोशिश रहती है कि हम आपको अदब के उन पहलुओं से रूबरू कराएं जो शायद आज हमारे सामने से खोते जा रहे हैं, या हम जिन्हें भूलते जा रहे हैं, या जिनके निशान मिटते जा रहे हैं। इससे पहले अदबी नशमन ने अपनी काविशों के जरिए से आपको उन शायरों से और उनकी कब्रों से, उनकी निशानदेही से रूबरू कराया जिनके निशान खो चुके थे। साथ ही साथ उन शायरों तक भी हमने पहुंचने की कोशिश की आपके साथ कि आज जिनका कलाम तो बहुत खूबसूरत है, जिनकी शायरी बहुत अच्छी है, लेकिन उनके हालात बेहतर नहीं है, उन तक भी हमने पहुंचने की कोशिश की। और आज जो हम इस एपिसोड में आपके लिए आपके सामने लेकर आए हैं, अक्सर और पेशतर हम बहुत सारे शेर सुना करते हैं, बहुत खूबसूरत शेर जो हर मौजू पर हम स्टेज पर भी नाज़िमन इस्तेमाल करता है। कई प्रोग्राम में, कई मजमून में उन शेरों के हवाले दिए जाते हैं, लेकिन उन शायरों से हम वाबस्ता नहीं हैं, उनके नामों से हम वाबस्ता नहीं। आज वही शायर और वही शेर हम आपके सामने रखेंगे कि वो शेर तो आपके जहन में है, लेकिन कहीं न कहीं उस शायर के नाम से आप नाआशना हैं। आज हम उन मकबूल शेरों को आपके सामने रखेंगे और उस शेरों के खालिक यानी कि उन शायरों को भी, कि जिनके नाम शायद हम शेर पढ़ते वक्त, शेर तो याद रहता है लेकिन हमें शायर का नाम नहीं याद रहता। आज हम आपको उन्हीं शेरों से रूबरू कराएंगे और उनके शायरों के नाम से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला शेर बहुत मकबूल, बहुत मशहूर, हर एक की जबान और जहन पर रहता है, लेकिन शायर का नाम नहीं। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये शेर आपने अक्सर सुना होगा। अक्सर ये शेर शायद फिल्मों में भी इस्तेमाल किया गया, बहुत सारे टेलीविजन के प्रोग्रामों में इस्तेमाल किया, रेडियो के एंकर्स इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके शायर के नाम से आप वाबस्ता नहीं है। ये शेर है बर्क लखनवी का। इसके असली खालिक इस शेर के जो हैं वो बर्क लखनवी है। तो आपने जाना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। गाड़ियों के पीछे, ट्रक के पीछे, बस के पीछे ये शेर अक्सर लिखा हुआ मिलता है। तो आज आप जान गए होंगे कि इस शेर के खालिक हैं बर्क लखनवी। एक शेर आपने बहुत सुना होगा, और ये शेर एक ऐसे शख्सियत से मंसूब है कि जो आज़ादी का दीवाना था, जिसने जंग आज़ादी में अपना एक अहम किरदार निभाया था, और अक्सर और पेशतर जेल में, और जब वो जंग आज़ादी की लड़ाई में मैदान में उतरते थे तो वो इस शेर को गुनगुनाते थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अक्सर वो ये शेर पढ़ा करते थे और लोग यही समझे कि शायद ये शेर राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा है, लेकिन इस शेर के असल खालिक हैं बिस्मिल अजीमाबादी। और ये शेर जो है वो मंसूब हुआ राम प्रसाद बिस्मिल से, क्योंकि वो इस शेर को जंग आज़ादी के दौर में पढ़ा करते थे और अंग्रेजों के खिलाफ इस शेर का इस्तेमाल करते थे। अक्सर सियासत के मैदान में बड़े बड़े लीडरान इस शेर को पढ़ते हैं। बहुत ही मकबूल शेर। ये शेर आपने अक्सर सुना होगा। अक्सर इन शेरों के हवाले से लोग अपनी तकरीरों को चमकाते हैं, लेकिन इस शेर के असल खालिक का नाम किसी को नहीं मालूम। उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। लेकिन शेर पढ़ने के बाद शेर तो याद रहा, लेकिन शायर का नाम नहीं। हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर मारूफ शायर जिगर मुरादाबादी का ये शेर है, लेकिन इस शेर की थोड़ी सी सूरत बदली हुई है। फिलहाल ये शेर जो है वो असल तो यही था जो मैंने पढ़ा है, लेकिन अक्सर और पेशतर जो उनका काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, ये काम नहीं बल्कि जिगर मुरादाबादी ने यहां लफ्ज फर्ज इस्तेमाल किया है। अब ऐसे ही एक शेर और है, क्योंकि हम आज आपको उन्हीं शेरों से रूबरू कराएंगे जिनके खालिक के, जिनके शायरों के नाम हम नहीं जानते। नामालूम उन शेरों के नीचे रख दिया जाता है, शायर की जगह पर नामालूम शायर का नाम रख दिया जाता है। एक बड़ा ही मशहूर शेर है इसी कड़ी में, और अक्सर फिल्मों में इस शेर को इस्तेमाल किया गया है कि उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग के
لائے تھے 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. سیماب اکبر آبادی نے اس شعر کو لکھا اور اس کے خالق وہی ہے. اسی کڑی میں جو اگلا شعر ہے بڑا ہی مشہور و معروف شعر ہے. زندگی زندہ دلی کا ہے نام، مردہ دل کیا خاک جیا کرتی. لکھنؤ کے بہت ہی مشہور و معروف استاد شاعر ناسک کا یہ شعر ہے. ناسک سے آپ کو کچھ یاد آیا ہوگا. اگر آپ ادبی نشیمن کو دیکھ رہے ہوں گے یا آپ نے اسے سبسکرائب کیا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایپیسوڈ آپ کے سامنے سے گزرا ہوگا. ناسک وہ شاعر ہے جن کی قبر کا نشان مٹ چکا تھا، جن کے والدین کی قبر کا نشان بھی لگ بھگ مٹنے والا تھا. لیکن ادبی نشیمن میں آپ پچھلے ایپیسوڈ میں جا کر دیکھیے گا، ہم نے ناسک کی قبر کو تو نہیں ڈھونڈ پائے لیکن اس مقام کو ضرور ڈھونڈا جہاں ان کی قبر ہے اور ان کے والدین کی جہاں قبر ہے اس قبر کو بھی ہم نے تلاش کر اور اسے بنوا کر ادبی نشیمن کا اور ان کے والدین کا پتھر لگا کر ہم نے پھر سے ایک بار اس کی تعمیر کری. یہ شعر جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اکثر لوگ اس شعر کو استعمال کرتے ہیں اور عاشقی میں، محبت میں، پیار میں، وفا میں اس شعر کا استعمال بہت ہوتا ہے. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. یہ شعر اکثر آپ نے سنا ہوگا، ہر زبان پر رہتا ہے. زیادہ تر اس شعر کا استعمال غزل کے شاعر کو پیش کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے، لیکن ناظم شعر تو پڑھ دیتا ہے لیکن شاعر کا نام نہیں بتا پاتا. یہ شعر ہے اکبر الہ آبادی کا. لیکن جو اگلا شعر ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بہت ہی مقبول شعر ہے. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. بڑا مقبول شعر ہے اور اس شعر کے خالق ہیں ثاقب لکھنوی. بڑا آسان سا شعر، یعنی جو اوپر کے مصرے میں جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں وہی لفظ نیچے کے مصرے میں استعمال کر کے یعنی ایک سینٹنس سے پورا شعر بڑی خوبصورتی کے ساتھ بنائے. اکثر ہم اس شعر کو سنتے ہیں لیکن شاعر کے نام سے ہم آشنا نہیں ہیں. بہت ہی آسان سا شعر لیکن بڑا ہی خوبصورت شعر. ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. اس شعر کے خالق ہیں ہوش چکوروی. یہیں پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں لیکن ایپیسوڈ جاری رہے گا. اور ایسے شعر ہیں جو فلموں میں استعمال ہوئے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ان شعروں سے روبرو کرائیں گے جنہیں فلموں میں قطع کی شکل میں استعمال کیا گیا لیکن شاعروں کا جو نام ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم نہیں جانتے ہیں. ہم ان شاعروں کے نام بتائیں گے لیکن فلم میں جس گیتکار نے، جس نغمہ نگار نے اس شعر کا استعمال اپنے گیت کی شکل میں کیا ہے اصل میں وہ غزل رہی ہے اور غزل کو گیت کی شکل میں ڈھالا ہے. جن شاعروں نے ان سے بھی روبرو کرائیں گے اور اس شعر کے خالق سے. دیکھتے رہیے گا ادبی نشیمن.